अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हा। आज हम दूसरे पारे की समरी देखेंगे। समरी मीन्स कि हम दूसरे पारे में से चंद पॉइंट्स देखेंगे। कुछ अहम नुकात देखेंगे जिनको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके अपनी ज़िंदगी, आखिरत, कब्र हर चीज़ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, यानी ये तस्बीहात करना मुझे इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारा है जिन पर सूरज तुलू होता है। यानी सूरज की रोशनी जिन जिन चीज़ों पे पड़ती है उन सब से प्यारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज़िक्र पढ़ना उनको पसंद था। तो ये हदीस इस मुनासबत से आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि दूसरे सिपारे में ना अल्लाह ताला ने रमज़ान का ज़िक्र किया है, दूसरे सिपारे में अल्लाह ने रोज़ों का ज़िक्र किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है हमें बताया है कि सबसे अच्छा बेहतरीन सबसे ज़्यादा अजर व सवाब वाला रोज़ा पता है किस इंसान का है? जो जिस इंसान ने रोज़े की हालत में सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र किया, यानी जिसने सबसे ज़्यादा अल्लाह के लिए तस्बीह की, ज़िक्र किया। तो अब हम तस्बीह तो करना चाहेंगे, ज़िक्र करना चाहेंगे, तो कितना अच्छा होगा ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा तस्बीह थी, उसको हम अपने रोज़ों के साथ जोड़ लें और हम इशराक के बाद या किसी भी नमाज़ के बाद कभी भी या जब हम किचन में काम कर रहे हों कुछ भी, तो सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और मैं इसके बाद इंशाल्लाह उम्मे हानी वाली हदीस भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक-एक तस्बीह का सुब्हानल्लाह, एक-एक कलमे का अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर इनका बहुत ज़्यादा जो सवाब बताया है। तो इंशाल्लाह बिज़निल्लाह हम भी करेंगे और अपने रोज़ा का सवाब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे अम, इंशाल्लाह। उसके बाद एक रिमाइंडर दे लेती हूँ कि हम कुरान के लिए जब भी घर से निकलते हैं या हम घर में भी कुरान सीखने के लिए जब भी कोई स्टेप लेते हैं जैसे कि अगर घर में हम सीख रहे हैं तो हम मोबाइल पकड़ेंगे या हम कोई लेक्चर प्ले करते हैं कुछ भी है ना, तो कुरान के लिए जो भी हम स्टेप्स ले रहे होते हैं, जो भी कदम उठा रहे होते हैं हम, तो हम अपनी नीयत को वो जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था वक़ल्बुन मुतवज्जिहुन इलल्लाह कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करेंगे, अल्लाह की तरफ फ़ोकस्ड हो जाएँगे कि हम खुद को अल्लाह की नज़रों के सामने महसूस करें, है ना? और अपने मकसद को क्लियर करेंगे अपने माइंड में कि ये काम मैं क्यों करने जा रही हूँ, अपने मकसद को पहले से बेहतर बनाएँगे और हमारा क्या मकसद होना चाहिए? हम कुरान सीखने के लिए जो टाइम हम निकालते हैं अपने पूरे 24 घंटों में से अगर हम कोई उसका 0.5% भी अल्लाह के लिए निकाल रहे हैं तो उसका मकसद हमारा यही होना चाहिए कि हम पहले से बेहतर इंसान बने ना। हमारी बातें, हमारा गेस्चर मतलब हम तौर तरीके हमारे पहले से बेहतर हों कि ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की नज़र में हम अच्छे बन जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की नज़रों में अच्छे बन जाएँ। और ये इतना मतलब अच्छा सफ़र है, इतना ज़बरदस्त सफ़र है कि कि इसमें कामयाबी हमें मतलब अल्लाह की तरफ से तो गारंटी है, लेकिन हमारी अपनी कोई गारंटी नहीं है ना कि हम साबित कदम रह सकें, हम इसको एंड तक ले जा सकें या इस तरह, है ना? तो उसके लिए हमें क्योंकि कामयाबी चाहिए अल्लाह के इस रास्ते में, सबसे पहले हम अपनी नीयत को अच्छा कर लेंगे, उसके बाद हम मेहनत करेंगे, हम टाइम निकाल के अल्लाह के लिए मतलब जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कल मुझे किसी ने बताया कि वो नोट्स बना रहे हैं और इस तरह है ना वो सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम मेहनत करेंगे और फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह से मतलब कुरान जो है ना बगैर दुआ के जितनी हम अल्लाह से दुआ करते हैं, जितनी हम अल्लाह को तड़प शो करते हैं ना, अल्लाह ताला मतलब ये ख़ज़ाना हम पर खुल जाते हैं। ओके, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सयक़ूलु सुफ़हा दूसरा सिपारा। दूसरे सिपारे का स्टार्ट अल्लाह ताला एक बहुत अहम जो वाक़या हमारे इस्लाम में हुआ, एक बहुत अहम चीज़ जो हैपन हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए ना, मक्का में ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ अपना रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, मक्का की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन असल हुक्म ये था कि बैतुल मक़दिस की तरफ हमने नमाज़ के लिए अपना रुख करना होता था। लेकिन क्योंकि मक्का दरमियान में आ जाता था, तो मक्का और बैतुल मक़दिस एक ही सिमत में आता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जितनी देर रहे ऐसे ही नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन मदीना में जब आए ना, तो वो बिल्कुल ऑपोज़िट डायरेक्शन बन गई मतलब कि मक्का सामने की तरफ हो गया
اور جو بیت المقدس تھا وہ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ تو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مکہ کی طرف ہوتی تھی، مطلب بالکل الٹی سمت ہو گئی نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہجرت کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے ایسے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کا حکم تھا نا ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ان کی یہ خواہش تھی، ان کو یہ چیز پسند تھی کہ میں جو ان کے جد امجد یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ بنایا تھا، میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ مبارک مطلب چہرہ ہم خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، وہ کہتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن وہ نا آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں ایسے ہی مطلب نا نقل کرتے ہیں کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے جو آپ کو ترضاها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو پسند ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے نا یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا مکہ، لیکن انہوں نے اللہ سے مطلب اللہ کے حکم کو ایز اس لیا، جیسے اللہ نے کہا جو بھی اپنی پسند ہے وہ ہے، لیکن اللہ کے حکم پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا، یعنی آنکھیں بند کر کے 16-17 مہینے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی اس چیز کو اتنا مطلب کیا کہ اتنی بڑی چیز اللہ نے کی، کیونکہ قبلہ چینج ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسکالرز ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی ہوا تھا کیونکہ جو بیت المقدس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل یعنی ان سے وہ ہے نا، تو ایک امت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دوسری امت کو دینی تھی، اور ان کا جو اسٹیٹس، وہ جو چیزیں تھیں اللہ نے وہ ہماری امت کو دینا تھا نا، تو اس لیے وہ قبلہ ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا۔ باقی ڈیٹیل والا آپ اس کو تفسیر سے پڑھ سکتے ہو، تو انشاءاللہ بسم اللہ آپ کو ہاں، وہ پوری اسٹوری بڑے اچھے سے نا پتہ چلے گی۔ تو سیقول السفہاء جو فرسٹ آیت ہے نا، اس میں سے ہمیں ایک نقطہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر نا، کیونکہ لوگوں نے نا اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ مطلب کیا بات ہوئی کہ پہلے اس طرف تھا اور اب یہ رخ چینج کر رہے ہیں اور اس طرح ہی، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز تھی، عرب میں تو بہت ہی بڑی چیز تھی، انہوں نے اعتراض کیا اللہ کے حکم پر نا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں سیقول السفہاء، بہت جلدی بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی وہ اعتراض کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ کے حکم پر صرف اور صرف بے وقوف لوگ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے دیں یا کوئی آزمائش آ جائے، کچھ بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے نا، تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم، کیونکہ نہ ہم زبردستی کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے حکموں کو ہم بدل سکتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر اعتراض کر کے اللہ کو بھی ناراض کر دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لگا دی ہے، بہت بڑی بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت، کیونکہ نبی رسول کوئی بھی نہیں آئیں گے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن نبی اور رسولوں والی جو ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچانا، وہ اب ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ ہم اپنی فیملیز میں جہاں تک ہو سکے، جو ایک اچھی بات بھی نبی کریم صلی اللہ اس چیز کے لیے یہ ایک مسکنسیپشن ہے، بہت غلط چیز ہے کہ پہلے ہم یہ سب کچھ سیکھ لیں گے اور نہ جس کے پاس ڈگری ہو وہی اللہ کی بات کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ڈگری دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو ایک آیت بھی پتا ہونا تو وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہاں ہمارا یہ کام بنتا ہے، اللہ نے اسی لیے ہمیں اتنی، اگر مطلب اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت ہمیں دی ہے نا، تو وہ کسی ذمہ داری کی بنا پر دی ہے، وہ ایسے نہیں دی۔ تو ہماری نیت ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ساری مطلب بڑا ہی سوچیں گے نا ہم، کہ ہم ساری دنیا کو اللہ کے احکامات پہنچائیں گے، اللہ کی پہچان کروائیں گے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں گے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر، لوگوں کو اپنے نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں گے، کیونکہ اصل میں وہی آزادی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق، ان کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو تحویل قبلہ تھا، قبلہ چینج ہونا تھا، یہ اس کا ایک اللہ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ بھی تھا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پہ لٹ جاتا ہے، مطلب کہ کون اعتراض کر کے بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا۔ تو اس چیز سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، مطلب سب لوگ ہی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔
तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ना जो मेरी इताअत करेगा ना, इताअत मीन्स कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करेगा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने इनकार किया वो जहन्नुम में जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस अपना एक एनालिसिस करना है, एक जायज़ा लेना है अपना, कि क्या जब मुझे कोई सुन्नत पता चलती है, तो क्या मैं उसके लिए फ़िक्रमंद होती हूँ? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकूँ। मतलब कम से कम हमें फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए, कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक, जैसे एक सुन्नत है ना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोने से पहले सूरह मुल्क, सूरह सजदा पढ़ते थे, है ना? तो हम अपनी नियत बना लें, कोशिश करें, और जब नहीं पढ़ सकें तो हमें फ़िक्र हो कि अल्लाह के नबी पढ़ते थे तो मैंने क्यों नहीं पढ़ी, मुझसे क्यों छूट गया, है ना? तो ये चीज़ होनी चाहिए हमारे अंदर। हम अपना मतलब हमें जायज़ा लेना चाहिए इस मामले में। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि ना, जैसे तहवील किबला हुआ कुछ भी, तो तब्दीली कबूल करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी एक टेस्ट होता है कि ये एक इम्तिहान होता है ना अल्लाह की तरफ से, कि तब्दीली मान लेना। लेकिन जो बंदा रज़ीतु बिल्लाह कह लेता है ना, तो और हालात को कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देते हैं। मतलब इसी आयत में दूसरे सिपारे की जो दूसरी आयत है ना, उसको आप जब पढ़ोगे ना, तो वो आयत की अरबी और तर्जुमा पढ़ने से इस बात का एहसास होगा कि वो जो हम अल्लाह से हिदायत शुरू से माँगते आ रहे हैं ना, तो जो अपने हालात को कबूल कर लेता है ना, कि हाँ, अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे ही मेरी ज़िंदगी डिज़ाइन की है, ठीक है, अल्लाह ताला ऐसे राज़ी हैं, रज़ीतु बिल्लाह, तो मैं भी राज़ी हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दिल हिदायत के लिए खोल देते हैं, क्योंकि अब इनके दिल इस बात के लिए तैयार हैं कि अल्लाह उनको कोई भी हुक्म देंगे, तो वो कोई एतराज़ नहीं करेंगे, वो समिअना व अताअना करेंगे, वो अल्लाह की बातें आँखें बंद करके मानेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 145 में बताते हैं कि वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी, कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आने के बाद, उनका हुक्म पता चलने के बाद, अगर हम किसी और की पैरवी करते हैं, किसी और की बात मानते हैं, चाहे वो हमारा अपना दिल ही क्यों ना हो, हमारा अपना नफ्स ही क्यों ना हो, या कोई वो कोई इंसान, या वो कल्चर, या वो कोई भी कुछ और क्यों ना हो, जब हम किसी और की मानेंगे तो हमारा शुमार उस वक़्त पता है किन लोगों में होगा? अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक आप उस वक़्त ज़ालिमों में से हो जाएँगे। मतलब ज़ालिम जो हक़ में कमी करता है, तो उस वक़्त हमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ मारे। अगर हम उनकी बात पता चलने के बाद हम किसी दूसरे की मानेंगे, तो अल्लाह ताला उसके बाद हमें आयत नंबर 148 में एक मकसद देते हैं ज़िंदगी का, वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, करना क्या है, फ़ास्तबिकुल खैरात। एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है, फ़ास्तबिकुल खैरात, कि नेकियों में दौड़ लगाना, एक दूसरे से सबकत ले जाना, रेस लगाना एक दूसरे से, कि हम नेकियों में बढ़ जाएँ, और हम फिर अपना एनालिसिस करें, खुद का देखें हम, कि मेरी कुव्वतें, मेरा टाइम, मेरी सलाहियतें, कोशिशें, सारा किस चीज़ के लिए लग रहा है, किन कामों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रही हूँ। मैं अपने टाइम को, जो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है, ज़िंदगी और वक़्त, मैं उन सारी नेमतों को किन चीज़ों में इस्तेमाल कर रही हूँ? क्या मैं अल्लाह के कामों में लगा रही हूँ, या हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, लोगों की खिदमत के लिए, या क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 149 में बताते हैं, वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, कि आप कहीं से भी निकलें, किसी भी जगह पर निकलें, तो अब करना क्या है, आप सब अपने चेहरे मस्जिद हराम यानी मक्का की तरफ मोड़ लो, और मक्का की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ो। तो जब अल्लाह अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, तो असर की नमाज़ का टाइम था। असर की नमाज़ के दौरान ही अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप अपना रुख मक्का की तरफ कर लें। तो नमाज़ में ही कुछ लोगों को हुक्म मिला, और मस्जिद किबलतैन जब आप उसकी वीडियो देखोगे, तो वहाँ पर दोनों किबलों के ना निशानात हैं, साइन बने हुए हैं। तो वो बिल्कुल ऑपोज़िट डायरेक्शन में है, यानी दीवार की तरफ मक्का की तरफ मक्का का मिहराब है, मक्का की तरफ रुख है, और दरवाज़े की तरफ, यानी जहाँ से इंसान एंटर होता है, वहाँ पर बैतुल मक़दस का। तो अल्लाह ताला ने जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, उन्होंने तो अपनी सिमत चेंज कर ली, फिर दूसरी मस्जिद में दूसरे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, और उनको नमाज़ के दौरान किसी ने आवाज़ देकर बताई, कैसे हुक्म आ गया। उन्होंने 1 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं किया कि अभी हम सलाम फेर लें और फिर हम अगली नमाज़ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बात मानेंगे। नहीं, उन्होंने नमाज़ों में ही अपने रुख चेंज कर लिए, और मक्का की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि जो सहाबा कराम का अमल था ना, जैसे हमने पहले इस पारे में पढ़ा, अल्लाह ताला बताते हैं, आपके ईमान इनके ईमान जैसे होंगे, फ़क़द इहतदौ, फिर आप हिदायत पाओगे। तो उनके ईमान क्या थे, कि जैसे ही अल्लाह और रसूल की बात पता चलती थी, वो फ़ौरन अपने ऊपर उस पर मतलब अमल करते थे। वो 1 सेकंड के लिए भी उसको डिले नहीं करते थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें हर खौफ से आज़ाद करते हैं। आयत नंबर 150 में ये कंप्लीट आयत आप खुद भी पढ़िएगा। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, अल्लाह ताला बताते हैं कि उनसे नहीं डरो, किसी से भी नहीं डरो आप, वख़शौनी, सिर्फ़ मुझसे डरो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब यहाँ पर हमें
خود سے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ سے ڈر جاتے ہیں نا، تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور ہم ہر دوسرے ہر انسان اور ہر چیز کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے سامنے رکھو۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے مطلب ایمان کے اس لیول تک ہم نہیں پہنچ سکے ابھی، تو ہم کم از کم اتنا یہ رکھیں اپنے مائنڈ میں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کی نظروں کے آگے ہم تو ہیں نا، ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ چھپے اور ظاہر ہر صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَاذْكُرُونِی یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں گا، آپ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری، میرا کفر نہیں کرو۔ تو جیسا ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کریں، ہمیں اللہ کے ساتھ ویسا ہی گمان رکھنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی، جتنا ہم اللہ کے ذکر میں آگے بڑھتے ہیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات ہمارے اوپر آسان کر دیتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مطلب اللہ کی عظمت کا ذکر اور اللہ کا مطلب اللہ کی باتیں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ نا اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی جیسا وہ مجھ سے میرے ساتھ گمان کرتا ہے نا، ہم جیسا اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے تو ویسا ہی ہوگا، اللہ کے بارے میں اگر ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور جب وہ مجھے کسی اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے اس میں یاد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمارا پھر ذکر کرتے ہیں۔ اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتے ہیں تو پھر میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی ہم یہاں پر بہت سارے لوگ مسجد میں، یعنی مکہ میں بھی اکٹھے ہو کے یاد کر لیں گے تو وہ کتنی کوئی اچھی مجلس ہوگی۔ اس مجلس کا کیا کہنا کہ جو اللہ اور فرشتوں کی ہوگی، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے اور مطلب ذکر خیر کریں گے ایکچولی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 اور 57 میں بتاتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ضرور آزما کر چھوڑوں گا، یعنی کہ آزمائش ضرور آئے گی زندگی میں، ٹیسٹ ضرور آئے گا۔ کس چیز کا ٹیسٹ آئے گا؟ خوف کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، مالوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی رزق کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، کبھی کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے گا، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، یعنی ہر قسم کی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش ہوگی، کبھی انسان بیمار ہوگا، کبھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، کبھی اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، کبھی اس کے اوپر خوف مسلط کیا جائے گا کسی چیز کا۔ لیکن یہ سارے ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ صرف اور صرف ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ کچھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں کہ نا اللہ نے جنت میں اس کا بہت ہی اوپر کا لیول کوئی لکھا ہوتا ہے، یعنی جنت میں پتہ ہے جنت کے لیولز ہیں، اور چھوٹا بڑا اور اس طرح اوپر کے اوپر نا، تو اس کے لیے اللہ نے بہت کوئی اسپیشل لیول رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا نا انسان، وہ اس کا عمل اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ، کوئی آزمائش بھیجتے ہیں، لیکن ایسی آزمائش نہیں ہوتی کہ جس سے وہ مطلب کوئی ایسا برڈن ہو کہ جس کو وہ ہینڈل ہی نہ کر سکے، یا وہ جس سے وہ دین دنیا سے جائے، نہیں، اللہ اتنا ہی دیتے ہیں جس میں ہم پاس کر سکیں، لیکن نیت ہماری میٹر کرتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس پر نا کوئی آزمائش بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس پر صبر کرے، اور اس صبر کے اجر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وہ مقام دے دیں گے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، یعنی ٹیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کامیاب کون لوگ ہیں کہ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والے جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب ہم اپنے مائنڈ میں کیا چیز رکھیں، اپنے ذہن میں کون سی سوچ رکھیں کہ جب مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو ہم صبر کے لیے تیار ہوں، یعنی ہمارا اندر صبر کے لیے ریڈی ہوں ہم کہ ہاں اب کیونکہ جب ایک دم سے کسی بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اس وقت شاید جب اگر اس نے پہلے سے خود کو ٹرین نہیں کیا ہوا نا، یعنی جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو بڑی چیزوں پر بھی صبر آ جاتا ہے، مطلب صبر اس کو پتا ہوتا ہے میں نے صبر کرنا ہے۔ لیکن جن کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز، چھوٹی چیزوں پر صبر کرنے کی نہیں مطلب عادت ہوتی نا، اس نے خود کو ٹرین نہیں کیا ہوتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑی آزمائش آئے گی تو وہ صبر کر سکے، ہے نا؟ تو ہم اپنے پاس میں جو گزرا ہوا وقت ہے، ماضی پر شکر گزار رہیں گے نا، تو یہ ایک بہت چیز یہ آپ کو ہیلپ کرے گی، ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ وہ پہلے بھی تو مشکلوں سے اللہ نے نکالا تھا نا۔ جیسے ہم سوچیں کہ پہلے بھی تو یہ ٹیسٹ آیا تھا، پہلے بھی تو میں اللہ سے یہ دعائیں کر رہی تھی نا، تو تب بھی تو اللہ نے قبول کی تھی، تو اب بھی اللہ نے کرنی ہے۔ پہلی ان آزمائشوں سے، بیماریوں سے اللہ نے نکالا تھا، اب بھی اللہ نے نکالنا ہے، اور مستقبل کے لیے یعنی آنے والے وقت کے لیے ہم اللہ سے پوری امید رہیں انشاءاللہ باذن اللہ، مطلب یہ سوچ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب صبر کرنے، ان آیات میں نا آپ کو صبر ہی صبر ملے گا، اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں ہمیں کہ
कि इंसान हर अच्छे बुरे वक़्त के लिए रेडी रहे। ये नहीं हो कि हम अल्लाह को अच्छे या बुरे वक़्त में नाराज़ कर लें और अपने दीन और दुनिया दोनों से जाएँ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बताते हैं, सब्र करने वालों के इनामात बताते हैं कि जो सब्र करता है ना, उनके अंदर एक ठंडक उतरती है। मतलब उनका अंदर अल्लाह ताला ठंडा कर देते हैं और सुकून में आ जाता है वो इंसान ना। और जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह ताला फिर उसको बरकतें और रहमतें उस पर अपनी नाज़िल करते हैं। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के बारे में बताते हैं कि यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं और इन्हीं पर उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम, इन्हीं पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें उतरती हैं। तो ये आयत भी आप ज़रूर पढ़िएगा। बल्कि अल्लाह ताला इन आयत में हमें ये भी बताते हैं कि जिस इंसान पे कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है ना, और उस वक़्त वो ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम भी तो अल्लाह के हैं, हर चीज़ तो अल्लाह की है और हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो इन लोगों पर अल्लाह की सलावात और रहमतें और बरकतें उतरती हैं, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 165 और 67 में आप देख सकते हो, अल्लाह ताला बताते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं ना, वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। मतलब उनकी नज़र सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में होती है, बाकी जो चीज़ें हैं उनको बहुत छोटी नज़र आती हैं। यानी कुछ लोगों को आज़माइशें अपनी बहुत बड़ी नज़र आती हैं, कुछ को अल्लाह बहुत बड़ा नज़र आता है। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसका एनालिसिस हम या हम खुद को ट्रेन करते हैं ना, जब जितना कुरान के साथ जोड़ते हैं, उतनी अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो बेसिकली अल्लाह ताला इस आयत में हमें यही सिखा रहे हैं कि सबसे बढ़कर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए और गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा हर दूसरी चीज़, चाहे वो अपनी ही पसंद और अपना ही दिल ही क्यों ना हो, अपनी ख्वाहिशात क्यों ना हो, उनकी मोहब्बत को हमें नीचे करना है, अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर करना है। लेकिन क्योंकि इसी आयत में अल्लाह ताला एक चीज़ हमें बताते हैं कि जो लोग अल्लाह से बढ़कर दूसरे लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बढ़कर किसी भी दूसरी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, वमा हुम बिख़ारिजीन मिनन नार, तो ऐसे लोग कभी भी आग से नहीं निकाले जाएँगे। मतलब वो हमेशा-हमेशा जहन्नुम में रहने वाले हैं। क्योंकि जब अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होती ना, अल्लाह की मोहब्बत कम होती है, किसी दूसरी चीज़ की मोहब्बत बढ़ जाती है, तो वो फिर हमें जहन्नुम के रास्ते पर चलाता है। वो चाहे वो इंसान हो, वो इंसान की अपनी ख्वाहिशात हों, उसका नफ्स हो, वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पैसे की मोहब्बत हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की मोहब्बत हो, वो इंसान को आग के रास्ते पर लेकर जाती है, क्योंकि वो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या रीज़न्स हैं कि लोगों के दिलों में, यानी हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाती है और लोगों की मोहब्बत या गैरुल्लाह की मोहब्बत अगर हम कहें वो बढ़ जाती है, तो उसमें हमें जो सबसे मेन चीज़ समझ में आती है कि ईमान की कमी। जब हमारा ईमान ऊपर होता है ना, तो हम कुछ भी करने को रेडी होते हैं। लेकिन जब हमारा ईमान ज़रा नीचे, मतलब ईमान इतना अच्छा नहीं होता, तो वो उस वक़्त फिर इंसान के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, या वो दूसरी चीज़ें उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही होती हैं और अल्लाह से बढ़कर फिर वो दूसरों से मोहब्बत करने लग जाता है। तो हमें बस और ऐसे लोगों का पता है क़यामत के दिन क्या हाल होगा। ये लोग पछताएँगे और उनकी वो हसरत और उनका वो पछतावा कब्र से शुरू होगा, और वो क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, ये कभी भी आग से नहीं निकाले जाएँगे और जहन्नुम तक उनकी ये हसरत उनके साथ जाएगी। तो हमें इस चीज़ को जितनी जल्दी हमें ये चीज़ समझ में आ जाए ना, उतनी जल्दी इंसान खुद को ना हर छोटे-बड़े नुकसान से बचा लेता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 168 में हमें बताते हैं शैतान के बारे में कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि होश के ना लो, बेशक शैतान तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। यानी ये मुनाफिक दुश्मन नहीं है, इसकी दुश्मनी हमारे सामने खुली हुई है। और ये कैसे इंसान को धोखे में डालता है, कैसे इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर ले जाता है, कैसे ये वसवसों के ज़रिए, क्योंकि हाथ पकड़वा के तो इसने कल क़यामत को भी अल्लाह को ये कहना है ना कि मैंने हाथ पकड़ के किसी का कोई गुनाह नहीं करवाया था, मतलब इसने हमें कहना है कि तुमसे नहीं करवाया था। तो ये तो सिर्फ़ वसवसों की हद तक है। तो अब ये हमारे अपने ऊपर है ना कि हमने अपने ईमान पर जितना काम करते हैं ना, हम जिसका ईमान जितना अच्छा होता है, शैतान उससे उतना दूर भागता है। और जिसका मतलब जो जितनी शैतान की मानता है उसके लिए फिर उतनी ही मुश्किल हो जाती है अल्लाह की बात मानना ना। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि शैतान, और वैसे भी हदीस की रूह से भी आप इस आयत को भी पढ़िएगा कि शैतान कैसे खाने-पीने और यानी ये जो ग़िज़ा होती है, हम जो भी खाना खाते हैं, उसके थ्रू कैसे हमें अल्लाह से दूर ले जाता है और ना हमारे ऊपर हमलावर होता है। ये आयत आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसमें से आपको समझ आएगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला 173 में हमें बताता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंज़ीर, कि अल्लाह ने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दुनिया में वो हैं, अल्लाह ने रखी हुई हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर हराम है। जैसे कोई भी मुर्दा जानवर है, उसका चाहे वो हलाल ही क्यों नहीं है, लेकिन जब वो अगर मुर्दा है, ज़िबा से पहले वो अ
मतलब मर गया है तो उसका गोश्त हम पर हराम है, सूअर का गोश्त यानी खंज़ीर का गोश्त हम पर हराम है, खून बहता हुआ खून हराम है और हर वो चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, गैरुल अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जो ज़िबा की जाती हैं, वो चीज़ें भी हमारे ऊपर हलाल नहीं हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 174 में हमें बताते हैं कुछ लोगों के बारे में वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह पता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को बात भी नहीं करेंगे, जबकि क़यामत का दिन वो होगा कि फ़ेस टू फ़ेस हम अल्लाह से अल्लाह ने हमारे हिसाब-किताब करनी है। हम हमारे साथ यानी कि क़यामत के दिन ही हम अल्लाह को देख सकते हैं ना। मतलब दीदार तो जन्नत में होगा, लेकिन एक मुलाकात जो है क़यामत के दिन अल्लाह के साथ होगी ना, तो उस दिन कोई लोग इतने बदनसीब हैं कि उनके साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी बात नहीं करेंगे। और पता है वो कौन लोग हैं? इस आयत के 174 के आप पढ़ोगे, उसकी रूह से तो अल्लाह की किताब का इल्म छुपाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह के मतलब जब हमें अल्लाह अल्लाह कुरान की किसी आयत का कुरान का इल्म दे देते हैं और हमें पता होता है ये गलत है, लेकिन हम दूसरे लोगों को नहीं बताते। शायद उनकी नाराज़गी के डर से या इस वजह से कि ना जो भी लोगों के रिएक्शंस होते हैं, है ना? तो अल्लाह की किताब का इल्म छुपाने वाले और उसको थोड़ी-सी कीमत के बदले बेच देने वाले। यानी लोगों को सिर्फ़ वही बातें बताना जो उनको पसंद है, जो उनके ऊपर गिरा गुज़रती हैं, मुश्किल गुज़रती हैं, वो ना बताना। ये चीज़ अल्लाह को सख़्त नापसंद है। अल्लाह की जो बात हमें पता है ना कि अल्लाह को सॉन्ग्स म्यूज़िक नहीं पसंद, तो हम लोगों को बताएँ उनकी शादियों पे, उनके जब अपने घरों में होती हैं, कुछ भी होता है, बताएँ हमारी मानी जानी है या नहीं मानी जानी वो एक अलग बात है। वो उनका अल्लाह का हमारा और अल्लाह का मामला है। लेकिन हमने क्योंकि हम नहीं चाहते कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे मतलब हम उन लोगों के सफ़ में शामिल हों अस्तग़फ़िरुल्लाह कि जिनको अल्लाह ताला बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो हमें लोगों को बताना है और लोगों का जो भी मामला है उनकी उसमें है। लेकिन हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मज़ीद कुछ चीज़ें बताते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पानी हो लेकिन वो लोगों को ना दे ना, किसी प्यासे इंसान को ना दे, मतलब पानी ना पिलाए जो, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे भी बात नहीं करेंगे। अल्लाह को ये चीज़ बहुत नापसंद है। तो इस चीज़ का मतलब एक छोटी-सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। फिर अल्लाह की आयतों को कम कीमत में बेचने वाले, मुतकब्बिर फ़कीर यानी एक फ़कीर हो लेकिन उसके अंदर तकब्बुर फिर भी ख़त्म नहीं हो, यानी मुतकब्बिर फ़कीर मीन्स कि एक इंसान दुनिया में तो उसके ऊपर ठीक है वो रिज़्क की कमी या कुछ भी है, लेकिन तकब्बुर उसका गरूर आसमानों को छू रहा है। ये चीज़ अकड़ अल्लाह को वैसे नहीं पसंद, लेकिन एक इंसान जो मतलब आप समझ रहे हो मुतकब्बिर फ़कीर, ठीक है? और फिर झूठ बोलकर अपना माल बेचने वाला, कोई भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बोलकर अपनी चीज़ों को फ़रोख्त करने वाला, बेचने वाला। अल्लाह ताला क़यामत के दिन और फिर एक और हदीस में हमें पता चलता है कि जो हस्बैंड वाइफ़ ख़लवत में हों मतलब कि वो अपनी जो हस्बैंड वाइफ के जो भी मामलात होती हैं, जब वो किसी दूसरे हस्बैंड अपनी वाइफ के मामलात दूसरों के साथ डिस्कस करे, वाइफ अपने हस्बैंड के मामलात दूसरों के साथ बताए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे लोगों को भी मतलब बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, अल्लाह को सख़्त नापसंद है। फिर उसके बाद जो इस पारे की सारी आयतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी आयत सबसे फ़ेवरेट आयत होगी ना 186 कि अल्लाह ताला बताते हैं कि ना ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप बताओ फ़इन्नी क़रीब मैं बहुत करीब हूँ उनके। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन कि जब भी कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो उजीबु मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, मैं सुनता हूँ। है ना? अल्लाह डायरेक्ट हमें खुद बता रहे हैं कि मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन अल्लाह ने फिर हमें भी करने का काम बताया है, फलयस्तजीबू ली इन्हें भी चाहिए चाहिए कि ये भी मेरी बात मानें और फलयुमिनू बी और उनको चाहिए कि ये मुझ पर ईमान लाएँ। यानी हम भी अल्लाह की बातें मानें। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह जो बादशाह है वो हमारी बात माने, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की बातें मानें। और पता है ये आयत किन आयतों के साथ है? ये अल्लाह ताला रमज़ान की आयतें नाज़िल करते हैं मतलब कुर शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन रमज़ान और कुरान का ज़िक्र करते हैं, रमज़ान के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद मिड में ये आयत है, फिर उसके बाद रमज़ान की आयत है। यानी रमज़ान और दुआओं की कबूलियत का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। और रोज़े की हालत में हमें वैसे भी पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ना अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ कबूल करते ही करते हैं। बस हम अपनी ज़ुबानों को रोज़े की हालत में कंट्रोल में रखें। कोई भी गुनाह की बात नहीं करें जिससे हमारे रोज़ा इफ़ेक्ट हो या हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन अम वो हो। तो अब इस आयत से हमें जो 2 चीज़ें समझ में आ रही है ना, जो करने के काम जो अल्लाह के हम ना उस चीज़ की टेंशन लेते हैं जो अल्लाह ने करना है। लेकिन हमने ये चीज़ सीखनी है कि जो अल्लाह के काम है, उस पर हमने यकीन रखना है कि हाँ, वो ऐसे ही अल्लाह ने कहा है, ऐसे ही करेंगे। हमने हर आयत में से वो देखना है कि मेरे करने का काम क्या है? यानी अल्लाह ने इसमें मुझे क्या करने को कहा है? तो इस आयत में
ایک تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے اس بارے میں نا بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے ڈیٹیل والے احکامات ہیں، جیسے نکاح کے مسائل، حج اور عمرے کے آیت نمبر 96 میں اللہ بتاتے ہیں، سوری 196 میں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو ہمیں مطلب کیا نیت ہونی چاہیے، کیوں ہمیں کرنا چاہیے، للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 98 میں اللہ بتاتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ کہ اللہ کا ذکر ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ مطلب ہمیں خود ہی وظیفے ڈیزائن نہیں کرنے چاہیے، ہمیں خود ہی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا حل تو بتا دی ہے، تو اسی کو ہم لیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 200 میں بتاتے ہیں، یعنی 200 آیت نمبر میں بتاتے ہیں مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دنیا کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے، ہمیں بتایا کہ قیامت کے نزدیک عنقریب مطلب آخری ٹائم میں نا کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے اور ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہوگا، تو تم ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے کہ جو لوگ ہمیشہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں نا، ہے نا، دنیاوی چیزوں کے پیچھے ان کی دوڑ ہوتی ہے، تو ان کے پاس ہم نہ بیٹھیں، اس سے دل سخت ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم دنیا کی فکر انسان کے لیے پھر بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ جبکہ یہ دوسرا سپارہ ہمیں کتنا ریلیکس کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ویژن دیتے ہیں ایک، تو دین کا کام کرتے ہوئے ہمیں دنیا کی محبت میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا سائڈ پہ رہنا ہوتا ہے، بلکہ وہ خود ہی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، ان کی پھر آپ سے نہیں بنتی، آپ کی ان سے نہیں بنتی، کیونکہ وہ مزاج ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 215 میں اللہ بتاتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں نا، مال جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کہاں سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس، اپنے والدین سے سٹارٹ ہو، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار جو آپ کے بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار جو یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، پھر مسافر لوگ ہیں، سب کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مسافروں کی تو ہیلپ کریں لیکن اپنے ماں باپ ایسے ہی ہوں، اپنے قریبی رشتہ دار ایسے ہی ہوں، پھر قریبی رشتہ داروں میں جو یتیم ہو وہ ایسے ہی ہوں، تو ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 220 میں اللہ بتاتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہ یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ یہاں پر ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ حالانکہ وہ تو کرنا ہے، وہ مطلب وہ ہم سب کو پتا ہے کیونکہ یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، مشرکین مکہ بھی کم از کم یہ کام تو کرتے تھے کہ نا جو ضرورت مند ہوتے تھے، جو یتیم ہوتے تھے، ان کا جیسے کھانے پینے کا، ان کے نان و نفقے کا خیال رکھنا ہے نا، یہ تو کوئی بھی انسان کر رہے ہوتے ہیں، جو نان مسلم بھی ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جس انسان کا کوئی نہیں ہے اس کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور ذمہ داری ہمیں بتا رہے ہیں کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اصلاح لہم خیر کہ یتیموں کے ساتھ پتہ ہے کیسا معاملہ کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جس کے سر پر کوئی نہیں ہوگا تو اس کو کون اچھے برے کا بتائے گا نا، تو ہم اپنے دلوں سے ہمیں کوشچن یہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ نا ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، وہ نمبر 2 پر رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ وہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو کسی چیز کی کمی یا اس طرح جو بھی ہے ضروریات کا خیال رکھنا ہے، لیکن اصلاح نمبر 1 پر ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 221 آیت میں بتاتے ہیں نکاح کے بارے میں کہ کن سے شادی کرتے وقت آپ کو کیا چیز مد نظر رکھنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں اس آیت کا پورا کرکس ہے کہ عقیدے اور ایمان کی کو نظر میں رکھ کر آپ کو پھر شادی کرنی چاہیے، یعنی اس کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کو، اور باقی سب چیزیں بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ طلاق کے بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق کو اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا گیا، مطلب ہمارے کلچر میں طلاق بہت ہی بری چیز ہے، جو ہے ابھی مطلب شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، ایسے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ چیز ہے کہ اللہ نے جو طلاق کا طریقہ قرآن میں بتایا ہے نا، کیونکہ ہمارے میں جو طریقہ ہوتا ہے طلاق کا وہ بالکل ہی فتنہ فساد ہوتا ہے نا، اللہ نے جو بتایا اگر ایز از اس کو فالو کیا جائے انسان دکھ کی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دکھ اور فتنہ فساد تو نہ ہونے کے برابر ہوگا، مطلب بالکل بھی نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کی آیتوں کو ایز از لینا، بالکل ویسے ہے جیسے ہے ویسے لینا شروع کر دیں، اور بس اللہ کی باتیں ہم مان لیں گے نا، پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرے، اور قرض حسنا کیا ہوتا ہے، جو مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، مطلب اللہ کے دین کے لیے جو چیز ہم خرچ کرتے ہیں نا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ایک گناہ کر کے واپس لوٹائیں گے، مطلب اللہ کو ہم قرض حسنا دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 247 کیونکہ آلریڈی کلپ میرا بہت مطلب 34 تو کراس کر گیا ہے، لیکن
इस पारे के एंड पर 247, 49 249 फिर उसके बाद 250 आयत। इनको आप एक दफ़ा खुद ज़रूर पढ़िएगा। इसमें एक बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने स्टोरी बताई है जालूत की, और इस तरह ना बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसको एक दफ़ा आप खुद पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसका जो इन आयतों का जो क्रक्स है वो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आयत नंबर 47 में अल्लाह बताते हैं कि 2 चीज़ें अल्लाह बताते हैं कि जो माल से भी बेहतर है, यानी बहुत सारा माल हो और उसके साइड पर आपके पास ये 2 चीज़ें हों, ये बहुत बेहतर है। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं कि इल्म और कुव्वत, जिस्म, यानी कि क्या कहते हैं, सेहत। सेहत और इल्म जिसके पास है, ये माल से बहुत बड़ी चीज़ है। आप इस चीज़ को आप खुद सोचिएगा। और मतलब लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा अगर हम सोचे ना, तो ये कैसे हो सकता है कि ना इल्म और माल से बेहतर है, और चलिए सेहत तो फिर भी हमें समझ में आती है, क्योंकि इल्म की बरकत से अल्लाह ताला माल भी दे देते हैं ना इंसान को। बाकी आप ये सोचिएगा। 249 आयत में अल्लाह ताला वो जालूत वाली सारी हमें वो मतलब बताई है कि ना, सारी स्टोरी बताई है कि वो कैसे लोग थे, पहले उन्होंने अपने नबी से क्या कहा, फिर क्या हुआ, इसको आप खुद पढ़िएगा। लेकिन इससे जो हमें जो सोचने की चीज़ है ना हमारे लिए, कि वो कौन-सी सोच है, वो क्या हम अपने माइंड में रखें कि इंसान को दीन की सरबुलंदी, मतलब दीन के काम करने के लिए उसकी हेल्प हो, उसकी हिम्मत बंधे। तो हम जब ये सोचेंगे ना इन आयतों की मुलाक़ुल्लाह, इन आयतों की रोशनी में, कि ना अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद जिसको होती है ना, और जो सब्र और दुआ करता रहता है, वो हमेशा दीन के रास्ते पे रहता है, कि जिसको पता है कि मुझे अल्लाह से मिलना है, और इस हाल में नहीं मिलना कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो, मुझे इस हाल में अल्लाह से मिलना है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो। फिर उसके बाद आयत 250 में अल्लाह ताला यहाँ पर हमें एक ना दुआ सिखाते हैं कि कामयाबी के लिए, साबित कदमी के लिए, हम चाहते हैं कि हम किसी भी काम में कामयाब हो जाएँ, और सब कामों से बड़ा काम तो अल्लाह का काम है ना। तो इस चीज़ से जब हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएँ, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर एक दुआ सिखाई है, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। कि या अल्लाह रब्बना अफ़्रिग़ अलैना, कि या अल्लाह आप हमें, हमारे ऊपर सब्र उंडेल दें, यानी बेइंतहा सब्र अता करें। व थब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदम रहें, यानी हम जमे रहें अल्लाह के हुक्मों पर, और काफ़िरों के ऊपर हमारी मदद करें। तो ये दूसरे इस्पारे का एक शॉर्ट समरी थी, खुलासा था। मैं बहुत सी आयत छोड़ गई हूँ, लेकिन आप ये सिर्फ़ इस वज़ह से कि आप लोग शौक से ना खुद पढ़ना इन आयतों को भी। इसमें जो मेन हमें अमल की बातें जो समझ में आ रही हैं, जैसे 165 में हमने सीखा कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह से हो। 148 में हमने सीखा कि फ़ास्तबिकुल खैरात, कि नेकियों में दौड़ लगाओ, भागो। और फिर अल्लाह ने शैतान की चालों को समझकर इनसे बचने की हमें तलकीन की है। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।